जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मारो फर्स्ट व्लॉग है अने आज मारा दीकरा यक्षनो बर्थडे है, एना माटे अमे बार खरीदी करवा माटे आव्या छीए। सांजे बधा मेहमानोने जमवानुं छे, थोड़ो घणो बधो सामान लेवा माटे हूँ अने कीर्तिन बे बार आव्या छीए। हवे थोड़ो घणो जे सामान बाकी छे अमे दुकाने लेवा माटे जाई छीए। दुकान आवी गई छे तो हवे मैं घरे पहोंची गया छे अने रसोई बनाववानुं चालू करी दीधुं छे। धीरे धीरे अमे बधुं काजू अने पनीर ने एवुं बधुं कटिंग करी नाख्युं छे। मारा सासु लसण फोले छे, मारा जेठाणी काजूना कटका करे छे, हूँ पण लसण फोलुं छुं। तमे जोई शको छो काजू टामेटा कांदा बधुं कटिंग थई गयुं छे। जमना બધા આવી જાજો આજે કેક કાપવાની છે કાપી ચાલી જવે જો બાપ હું બનાવો સારીના ભાભી આજે હું છે રસોઈ તો ક્યાં હે કઈ નથી પુલાવ ભાત છે પુલાવ કાજુ પનીરનું શાક બીજું बोलो पराठा पराठा बीजू चना लाडू। अरे वाह पापड़ दाल। थोड़ाक समय में रसोई बनीने कम्प्लीट थई गई थी। मेहमान ने जमाड़ीने मैं जमवा बेसी गया छे। तमे आलो जमवा बधा। Get on my head. 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 આજનો વિડીયો અમારો અહીંયા પૂરો થાય છે। જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।